patience and determination, we are proudly to issue you with this Award of Excellence in Mother's Day Celebration 2025. You are an inspiration. Napakinggan nyo yung message? Kasi mamaya nakalista mamaya. Okay, thank you very much. Thank you sa hard work mo, sa mga anak mo. Intiyak sa mga anak mo. Si Lorna Magbo. Sis Lorna. Sister Lorna. One of the best mom ever. Yes. Thank you sa hard work. In behalf sa iyong anak. Thank you daw sabi ng anak mo. Sis Viola, dito ka na lang para Doon. para mamaya. Si Sister Emmy Salvador. Sis Anne. Congrats. Thank you sa love sana. Yes, the sacrifice sana. Mother's Day. Doon na lang. Okay, si Sister Jonah D. Guzman. Thank you sa love sana. God bless sana. Tapos si Rachel. Sino to si Rachel? Alejandro. Si Rachel. Guess natin. Guess natin. Sister pala ikaw pala sister. Halika dito. Thank you sa hard work mo sa iyong family. Moment nyo to mga mothers. Moment nyo to. Moment nyo to. Happy Mother's Day. God bless. Si Sister Elizabeth Nono. Thank you very much sa successful ng iyong mga anak sa hard work. God bless. At sa family mo, God bless. God bless. God bless. Thank you. Si Sister Belen Avellana. Thank you sa hard work din sa iyong mga anak. In behalf sa iyong anak, I love you daw sabi ng anak mo. God bless daw, God bless. Si Sister LB Paso. Thank you sa hard work, sa success ng iyong mga anak. Thank you. The best ka daw sabi ng anak mo, the best. Si Marie, si Sister Marie, ganon. Ganon ba to? Oo, ganon. God bless. Ganon. God bless sa iyong family at thank you daw sabi sa anak mo. Si Sister Laila Lupitos. Yay! Thank you sa hard work. Thank you sa love sa family. Happy Mother's Day, Sister. And sa the best. Ay, di pa ba? Si Sister Arlene. Oo, nandiyan. Si Sister Arlene. Thank you daw sa anak mo. Thank you sa anak mo. Thank you sa anak. Oo, hindi, thank you kasi sa, ano mo to? Kasi hindi ko na eh. Certified na ba to? 35 mothers. 35 mothers. Nating lahat. Sadali lang. Isama namin yung cake kasi may Mother's Day din siya. Isa pa, meron pa for the Certificate of Appreciation, siyempre, our very own mother in the chapter. Mother natin sa mga kasama. Yes. She awarded the certificate on behalf of her unwavering commitment, tireless effort, and steadfast devotion for her faith and in her ministry. She has exemplified the true spirit of a church mother of St. Anthony Chapter. We honor and appreciate your selfless contribution, your guidance and wisdom, and you for your nurturing spirit that has touched the lives of many. You have been a shining example of faith, hope, and love, inspiring and encouraging others to walk in the path of righteousness. Happy Mother's Day, Saiwa! Happy Mother's Day, sir. Beshi. Thank you. I'm so sorry, pero... Okay. Bakit ako dito? May nakuha.
Yes. Kailan mo isip yan, Tay? 1, 2, 3. Kamay. 1, 2, 3. Isa pa. Ay, sinisave yan. Sa dat. Okay na sa akin. Okay na. Isa pa. Tapos si ex mo, para makita ko. Huwag kayo magulo. Dito, click lang siya ng click. O, sige, isa pa. 1, Sandali na, nagawin na ako. 2, 3. Yes! Yun. Okay, go!